السلام علیکم، آداب۔ میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن کا پولیس اسٹیشنوں کا دورہ، سڑک حادثات کو روکنے اور غیر سماجی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے پولیس کو ہدایت۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی جانب سے پہلی مرتبہ اپنی روایت سے ہٹ کر الحاج محمد یونس اقبانی کی کامیاب نمائندگی پر عادل آباد کے 300 سے زائد مستحقین کے لیے 200 کنٹل باسمتی چاول کی تقسیم، جس کی مالیت 9 لاکھ سے زائد۔ یونس اقبانی کا بیان۔ مولانا عبدالعلیم قاسمی کے فرزند کفایت اللہ نے پہلا روزہ رکھا، افراد خاندان میں خوشی کی لہر، بڑے مامی سمیت دیگر رشتہ داروں کی جانب سے تحائف کی پیشکش۔ آدیواسیوں کا عادل آباد کلکٹریٹ کا گھیراؤ، بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا کیا مطالبہ، تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہا احتجاج۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے کندی سرینواس ریڈی نے اپنی محنت اور لگن سے کامیابی حاصل کی۔ 3 سال قبل شروع کیا گیا کھانا کھلانے کا پروگرام آج بھی بلا کسی رکاوٹ جاری ہے۔ کانگریس پارٹی کے عادل آباد اسمبلی انچارج کندی سرینواس ریڈی نے امریکہ سے عادل آباد واپس آ کر KSR فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے مختلف سماجی خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ انہی خدمات میں سے ایک اہم خدمات نتیہ ندان یعنی کھانا کھلانے کا پروگرام ہے، جو بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہا ہے۔ شہر کے کیمپ آفس پرجا سیوا بھون کے سامنے ہر روز مختلف مقامات سے لوگ آ کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں اور اس خدمت کی تعریف کرتے ہیں۔ تمام دانوں میں سب سے بڑا دان ان دان ہے، یہ کہاوت حقیقت میں بدل رہی ہے۔ اس کھانا کھلانے کے پروگرام کے تحت مختلف علاقوں سے لوگ آ کر یہاں کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ اچھے ارادوں کے ساتھ اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد قابل تحسین ہے اور KSR کو دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న। ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న। కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట। ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی جانب سے پہلی مرتبہ اپنی روایت سے ہٹ کر الحاج محمد یونس اقبانی کی کامیاب نمائندگی پر عادل آباد کے 300 سے زائد مستحقین کے لیے 200 کنٹل باسمتی چاول، جس کی مالیت 9 لاکھ سے زائد ہے، تلنگانہ کے عادل آباد کے مستحقین بالخصوص بیواؤں میں تقسیم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے عادل آباد ضلع صدر محمد یونس اقبانی نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتائی۔ محمد یونس اقبانی نے میڈیا کو دیے گئے اپنے بیان میں بتایا کہ میمن برادری کی جانب سے اپنی ہی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد کی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جاتی ہے۔ تاہم حالیہ دنوں ممبئی میں منعقدہ ایک اہم اجلاس میں محمد یونس اقبانی کی جانب سے شرعی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تجویز رکھی گئی تھی، جس میں محمد یونس اقبانی کی راست نگرانی میں عادل آباد چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام عادل آباد کے بیواؤں اور ضرورت مندوں کی ایک فہرست تیار کی گئی ہے۔ اس تجویز کو منظوری دیتے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ذمہ داران نے عادل آباد کے لیے 9 لاکھ سے زائد مالیت کے باسمتی چاول روانہ کیے ہیں۔ یونس اقبانی نے اس اقدام پر ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ذمہ داران سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر یونس اقبانی کے معاونین سید یعقوب، شیخ ابرار علی، ساحر سیٹھ و دیگر موجود تھے۔ یونس اقبانی کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی بے سہارا اور ضرورت مندوں کی
تعلیم، طبی امداد اور یتیموں بیواؤں کی امداد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عادل آباد کے اہل خیر حضرات سے بھی خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے عید الفطر کی پیشگی مبارکباد بھی دی۔ واضح رہے کہ یونس اقبانی کی خدمات سے متاثر ہو کر ورلڈ میمن آرگنائزیشن نے یونس اقبانی کو آرگنائزیشن کا لائف ٹائم ممبر اور ساتھ ہی عادل آباد ضلع سے ضلع صدر منتخب کیا ہے۔ 9 فروری کو بامبے بلا کر ہم سے بات چیت کی۔ ہم نے عادل آباد شہر کا بیواؤں کا پورا ڈاٹا ان کے سامنے رکھا اور ان سبھی لوگوں نے، سبھی کمیٹی نے ان کے کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک ریزولوشن پاس کیا۔ پہلی مرتبہ برادری سے ہٹ کے انہیں شریعت پہ عمل کیا، شریعت کو برادری کے اوپر ترجیح دی اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 200 کنٹل چاول انہوں نے منظور کیا اور چاول بھی آ گیا۔ الحمدللہ چاول ان بیواؤں کو دے رہے ہیں، تو یہ کام چل رہا ہے۔ تو میری خاص کر کے عادل آباد کے ان مالداروں سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، الحمدللہ آپ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر میری گزارش یہ ہے اور وصول بھی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، یتیم بیواؤں کا ہوتا ہے، بعد میں عام لوگ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کا حق ہوتا ہے۔ الحمدللہ کئی لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جو یتیم اور بیوہ ہیں، جو بہت مشکل حالات ہیں، آپ اگر بیواؤں کے حالات دیکھیں گے ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اتنے بہت برے خستہ حال ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو تھوڑا سوچ سمجھ کر دیجئے، پہلے یتیم بیواؤں کو دیجئے، اس طرح کو دیجئے، آپ پڑوسی کو دیجئے، اس کے بعد ترجیح یتیم بیواؤں کو دیجئے تاکہ آپ کے مال کا صحیح استعمال ہو اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو۔ اگر کسی زکوٰۃ دینے والے کو اگر یتیم بیواؤں کا ڈاٹا چاہیے، ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے، ایک پلاننگ سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان کے یتیم بیواؤں کے یتیم بچوں کے لیے تعلیم کا بھی انتظام کر رہے ہیں، وہ بھی چالو ہے الحمدللہ۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ان کو مہندی ڈیزائن ٹیلرنگ سینٹر ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیے، جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے میری گزارش بھی یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑیے، ہم سب مل کر ان کا مسئلے کا حل تو اللہ ہی کرے گا، اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ذریعہ ہم بنیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ کام کو کر سکیں، اس بات کو مد نظر رکھتے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ عادل آباد کے محلے سنجے نگر کے رہائشی حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی کے فرزند کفایت اللہ نے شدید دھوپ کے باوجود رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ معصوم کفایت اللہ کی اس خوشی کے موقع پر ایک سادہ لیکن پر اثر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں اسے افطار کے وقت نیا لباس اور پھولوں کا ہار پہنایا گیا۔ روزے کی تکمیل پر کفایت اللہ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور دیگر رشتہ داروں نے دلی مبارکباد دی اور دعاؤں سے نوازا۔ اس موقع پر سب نے کفایت اللہ کی صحت مند مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ یہ خوبصورت لمحہ خاندان میں خوشی کی لہر چھوڑ گیا اور کفایت اللہ کی معصومیت اور عبادات کا احترام کیا گیا۔ اس تقریب میں عادل آباد کے مقامی افراد بھی شریک ہوئے اور معصوم کی اس نیک عمل کو سراہا گیا۔ بڑے مامی نے کفایت اللہ کو خوبصورت گھڑی بطور تحفہ پیش کی جو توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اس کے علاوہ معصوم کے روزہ رکھنے پر دیگر افراد نے بھی اپنی جانب سے تحائف پیش کیے۔ عادل آباد کے کمرمیم کالونی میں کم از کم بنیادی سہولتوں کے ساتھ فوری طور پر بجلی کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آدی واسیوں نے عادل آباد کلکٹریٹ کا گھیراؤ کیا۔ آدی واسی حقوق کی تحریک کمیٹی تڑم دبا کے زیر قیادت کالونی سے ایک ریلی نکال کر بڑی تعداد میں احتجاج کیا گیا۔ کلکٹر دفتر کے مرکزی دروازے کے سامنے سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا اور نعرے بازی بھی کی۔ احتجاجی افراد نے مطالبہ کیا کہ افسران باہر آئیں۔ یہ احتجاج تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ تڑم دبا ریاستی قائد گڈم گنیش نے الزام لگایا کہ کئی سالوں سے وہاں جھونپڑیاں بنا کر رہائش پذیر ہونے کے باوجود حکومت اور انتظامیہ نے مناسب سہولتیں فراہم نہیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعدد بار احتجاج اور دھرنے دیے گئے، درخواستیں پیش کی گئی، لیکن کسی نے بھی ان کی آواز نہیں سنی۔ ایسی صورتحال میں آدی واسیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بڑی خواہش کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، صرف بنیادی سہولتوں کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن سیاستدان اور ریل اسٹیٹ کے
बिल्डर्स मिलकर कई अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। చెప్పండి సార్, మాకైతే నమ్మకం లేదు. నిజమేనా? ఇప్పుడు మా వాటి కూలీలుగా మంచిగా 500 రూపాయలు వేసుకొని చందాలు వేసుకొని వాళ్ళ కంబల్ నిలబెట్టుకున్నాం. కలెక్టర్ తీసుకుపోతారని చెప్తారు. మీకు కూడా తెలుసు, ఏదైతే ల్యాండ్లో మీరు గుడిసెలు వేశారో అక్కడ కోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉంది, అప్పీల్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత దాంట్లో పెండింగ్ ఉండడం వలన పవర్ సప్లై అనేది డిస్కనెక్ట్ అనేది నాకు నైట్ డిఎస్పీ గారు చెప్పడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తర్వాత సిఈ గారికి ఎస్సీ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి దానిపైన ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మనం గరీబ్ వాళ్ళం అంటే ఎవరైనా చట్టం సార్ శాశ్వత పరిష్కారం కావాలా మాకు. ఏదో వచ్చి మేము 4 ముచ్చట్లు చెప్పినాం పోయినాం అన్నట్టు కాదు, మాకు శాశ్వతమైన పరిష్కారం కావాలా. సార్ దాన్ని పడేసుకోండి, మావాల మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ముట్టడి పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మేము కూడా రావడం, ప్రధానంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అసలు ఆదివాసీలను ఏ రకంగా గుర్తిస్తున్నాయో ఒకసారి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ప్రధానంగా బట్టిసారుగాం శివారం 72లో కొమ్రంభీం కాలనీ నిర్మాణం చేసి 2007 నుండి 2013-14 వరకు నివసించినాం. తర్వాత 2025 నేటి వరకు కూడా అక్కడ గుడిసెలు వేసుకొని నివసిస్తూ చందాలు వేసుకొని అండ్ బోర్స్ వేయడం, చందాలు వేసుకొని పోల్సు కరెంటు ఇగుకోవడం, తర్వాత చందాలు వేసుకొని రోడ్స్ సాపి చేయడం జరిగింది. ఇవల్ల అక్కడ మాకు తక్షణ మౌలిక సమస్యలు పరిష్కరించకపోగా ఏవైతే మిషన్ భగత వాటర్ వస్తున్నదో దాన్ని కట్ చేసిండ్రు. మొన్న స్ట్రీట్ లైట్ ఏవైతే మన కాలనీ కంటే ముందు స్ట్రీట్ లైట్ అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, వాటిని కూడా కట్ చేయడం జరిగింది. నిన్న డిఎస్పీ గారు వచ్చి పునరుద్ధరించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మొత్తం అది 1000 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి భూమి కాబట్టి రెవెన్యూ అధికారులు కలిసి ఆదివాసీలను ఎట్లనా చేసి అక్కడ నుండి ఎలగొట్టి ఆ 1000 కోట్ల రూపాయల భూమిని కాజేద్దామని చెప్పేసి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. అంటే గతంలో మన కలెక్టర్, జిల్లా కలెక్టర్ అహ్మద్ బాబు గారు అది ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పేసి దాన్ని ఆక్యుపై చేసి అక్కడ ఫెన్సింగ్ వైర్ కూడా వేయడం జరిగింది. పోల్స్కు గౌటు ల్యాండ్ అని ఇప్పటికి ఉన్నది, అది ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పేసి అందరికీ తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఎందుకు మరి ఇవాళ తక్షణ మౌలిక సమస్యలు కల్పించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు విఫలమవుతుందో అర్థం చేసుకోవాలంటే అవసరం ఉన్నది. మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారికి, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జి మంత్రివర్యులు ధనసరి సీతక్క గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మేము మానవతా దృక్పథంతో ఇప్పటి వరకు కూడా పదుల సంఖ్యలో అందరినీ కలిసినాం. అటెండర్ నుండి అయితే చీఫ్ సెక్రటరీ వరకు, వార్డు మెంబర్ నుండి అయితే సీఎం వరకు కలిసినాం. ప్రధానమంత్రికి, రాష్ట్రపతికి, గవర్నర్లకు, హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్లకు ఉత్తర్వులు రాసినాం. నిరసనలు, ర్యాలీలు, ధర్నాలు చేసినాం, దండాలు పెట్టినాం. మరి ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి? మాకు సావే మార్గం కదా, మరి ఎవరు కూడా మరి కనికరిస్తలేదు. ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन ने कहा कि ढाबों में गैर समाजी सरगर्मियां ना हों, शराब पीकर गाड़ियां ना चलाई जाएं और सड़क हादसा को रोकने के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएं। ज़िला एसपी ने इचोड़ा, नेरडीगोंडा और सिरकोंडा मंडल के पुलिस स्टेशन का दौरा किया और यहाँ के पुलिस स्टेशन की हालत का जायज़ा लिया और वहाँ मौजूद गाड़ियों पर मुकदमात की तफसीलात हासिल की। एसपी ने कहा कि चूँकि इन मंडल्स में कौमी शाहरा गुजरती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रंक एंड ड्राइव के टेस्ट किए जाएँ।
रियासती असम्बली में रिजर्वेशन को कानूनी हैसियत देना एक खुश आइन कदम है और हम हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। ये बात CPI रियासती कमेटी के रुकन कलावेनी शंकर ने कही। इन्होंने शहर में वाक़ पार्टी के दफ्तर में गोवर्धन रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़दा ज़िला कौंसिल इजलास में शिरकत की। इस प्रोग्राम में वो खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद थे। इजलास में ज़िले की सियासी सूरत हाल और CPI के तंजीमी ढांचे पर तफसील से बहस की गई। సమావేశానికి వెలుగడిన CPM నాయకులను రాసిన అయితే CPI రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు జిల్లా కౌన్సిల్ కార్యవర్గ సమావేశానికి 2 రోజులుగా ముఖ్య అతిథిగా కలవేంద్ర శంకర్ CPI రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు వచ్చారు కాబట్టి ఈ సమావేశానికి జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులందరూ పట్టణాన్ని జిల్లా కార్యదర్శి ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన కలవేంద్ర శంకర్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా రండి కామ్రేడ్ అందరూ రండి. భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కార్యవర్గ కౌన్సిల్ సమావేశాలు నిన్న ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ సమావేశానికి గోవర్ధన్ గారు అధ్యక్షత వహిస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే జిల్లా కార్యదర్శి ముడుపు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని మండలాల సమస్యల్ని కూడా ఈ కౌన్సిల్లో చర్చించడం జరుగుతూ ఉన్నది. నేడున్నటువంటి ఈ జిల్లా రాజకీయ పరిస్థితులపైన అట్లాగే మా పార్టీ నిర్మాణాన్ని పెంపొందించుకోవడంలో అనేక అంశాలను చర్చించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇవాళ పార్టీ ఆవిర్భవించి 100 సంవత్సరాలు అవుతూ ఉన్నది. ఈ 100 ఏళ్ల కాలంలో త్యాగాలు, త్యాగదనుల స్ఫూర్తి, వీటన్నింటి వెలువలో ఈ ఆదిలాబాద్ నిర్మాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని చెప్పే సంకల్పంతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కౌన్సిల్ సమావేశాలలో ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టసభలలో, శాసనసభలో ఇవాళ రిజర్వేషన్లు ఇవాళ చట్టబద్ధత చేయడం జరిగింది. బీసీలకు సంబంధించినటువంటి 42% ఇవాళ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దాంట్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవాళ చట్టబద్ధత చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. దాన్ని హర్షిస్తూ ఉన్నాం. రేపు స్థానిక ఎన్నికలలో కూడా 42% రిజర్వేషన్ను అమలు చేస్తా అని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రకటించడం అనేటువంటి జరిగింది. అట్లాగే దశాబ్ద కాలంలో పాటు ఎస్సీలకు సంబంధించినటువంటి వర్గీకరణ విషయంలో అనేక ఉద్యమాలు, పోరాటాలు జరిగినటువంటి సందర్భంలో పాలకులు ఈ అంశాన్ని స్వార్థపూరిత నిర్ణయాలతో వాడుకోవడం జరిగింది. మాలల మధ్య, మాదిగల మధ్య చిచ్చు పెడుతూ కాలయాపన చేస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఈ ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రభుత్వం ఇవాళ దాన్ని కూడా వర్గీకరణ చేసి చట్టబద్ధత కల్పించడం CPI ఆదిలాబాద్ జిల్లా వైపు నుంచి హర్షిస్తా ఉన్నాం, స్వాగతిస్తా ఉన్నాం అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియపరచడం జరుగుతున్నది. चाक व चौबंद रहने वाला वो लड़का आज बिस्तर पर हरकत करने के काबिल नहीं रहा है। कदम उठाने या हाथ पांव हिलाने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत है। ऐसी ही कठिन सूरत हाल में भी वो अपने भाई की मदद से 10वीं का इम्तिहान दे रहा है और अपनी आज़्म व हिम्मत से माजूरी को शिकस्त दे रहा है। निर्मल रूरल मंडल के रत्नापुर गांव का रिहायशी माजूर तालिब इल्म संदीप है। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर उसके वालिदैन खुश हुए, लेकिन जब संदीप 8 साल का हुआ तो चलने में दिक्कत और नशोनुमा में कमी महसूस हुई, जिस पर वालिदैन ने डॉक्टरों से रुजू किया। लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद डॉक्टरों ने बताया कि संदीप को आसाबी मसाइल हैं, जिसके बाइस वो बिस्तर तक महदूद हो गया है। इस बच्चे की हालत देखकर वालिदैन की आंखों में आंसू आ गए। इसके अलावा पड़ोसियों की ये बातें कि क्या उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, वालिदैन के लिए मज़ीद परेशानी का सबब बनी। मगर वालिदैन ने हिम्मत न हारी और अनीता नाम की एक उस्ताद की मदद से फ़ैसला किया कि संदीप को किसी भी सूरत हाल में 10वीं का इम्तिहान लिखने के काबिल बनाया जाएगा। संदीप अब अपने वालिद के साथ इम्तिहानात देने जा रहा है। उसके वालिद खेतों में काम करते हैं और वालिदा बीड़ी बनाने का काम करके ख़ानदान का पेट पालती हैं। वालिद ने अपने बेटे के इम्तिहान के लिए खेतों और दीगर घरेलू कामों को छोड़कर निर्मल ज़िले के एक प्राइवेट स्कूल में सेंटर हासिल किया और ख़ुद अपने बेटे को इम्तिहानात में शरीक कराया। ये माजूरी के बावजूद लड़के की हौसला और अज़्म को साबित करता है। बहुत से लोग संदीप के लिए अच्छे नताइज की दुआ कर रहे हैं।
వికలాంగుడు పిల్లగాడు 8 సంవత్సరాల వయసుకు ఇట్లయింది. 8 సంవత్సరాలు మంచిగా ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత అంతకుముందు వడ్డేలకు 4వ తరగతి దాకా వడ్డేలు చదివిండు ప్రైవేట్లో. ఇక ఆంగనీగా ఊళ్ళని పంపిస్తున్నాము. ఊళ్ళని పంపిస్తున్నారు సార్, ఇవన్నీ వ్యవసాయం చేసుకుంటా. అప్పుడప్పుడు సార్లు కూడా సహకరించింది సారు, పుస్తకాలు తెచ్చిచ్చుడు. అప్పుడప్పుడు నాకు ఇంకేమున్నప్పుడు కూడా బలి దించొచ్చిన తోలుకొచ్చుకున్నా. టీచర్లే పాపం మాకు సహకరించి తోలేసింది. ప్రతి వారం వస్తుండాలి ఇద్దరు వ్యవసాయం చేసుకుంటా. మా భార్య బీడీ చేసుకుంటారు. వాడు మా చిన్న కొడుకు సార్, వీడు రెండో వాడు. వీడు చెప్పిన కావున వాడు రాస్తున్నాడు కాబట్టి వాడుతూనే పరీక్ష రాసిచ్చినాయి. हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी अल मारूफ सज्जादा नशीन दरगाह काजी पेट व रियासती हज कमेटी चेयरमैन तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी काजी पेट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार प्रोग्राम में रुकन असम्बली नायनी राजेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर प्रीत सिंह, मेयर सुधारानी, ज़िला कलेक्टर हनमकोंडा के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। नायनी राजेंद्र रेड्डी साहब की जानिब से बड़े पैमाने पर जो हर साल इफ्तार का अहतमाम होता है 23 मार्च बरोज़ इतवार बवक्त 5 बजे शाम ज़क्रिया फंक्शन हॉल में आप तमाम हज़रात की इसमें शिरकत की ख्वाहिश की जाती है और इंशाअल्लाह अभी अजान होगी, अजान के बाद नमाज। ऐ परवरदिगार, जितने लोग हैं परवरदिगार सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सबके रोज़ों को कबूल फरमा ले। ऐ मौला, जो हम इबादत करें हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे नमाज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान में अमन और सलामती के माहौल पैदा फरमा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में मोहब्बत अता फरमा, तमाम लोगों के दिलों को पाक व साफ फरमा दे मौला। आज जो रंजिशें हैं सबके दिलों में से रंजिशें निकाल। दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। फजल कर मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, आमीन। सैयद कौनैन शाह अंबिया के वास्ते अल्लाहुम्मा इफ्तह लना अबवाब। तो अल्लाह ताला कहता है उम्मत मोहम्मदिया का मोमिन जब रोज़ा रहेगा, रोज़ा खोलते वक्त में जब वो दुआ करेगा, ऐ मूसा तुझसे तो मैं पर्दों के दरमियान होकर बात करता हूँ, लेकिन इफ्तार के टाइम पर बंदे और मेरे बीच में किसी। ज़िला सतह पर नौजवानों के जश्न 2024-25 के मुकाबले जो दही ज़िंदगी, सकाफ़त, रिवायात और फ़नून को उजागर करने के लिए मुनाक़िद किए गए। भरपूर जोश व खरोश के साथ कामयाब रहे ये मुकाबले हफ़्ते के रोज़ सरकारी साइंस डिग्री कॉलेज में भारतीय हुकूमत के वज़ारत नौजवान खिदमत और खेल के ज़ेर एहतमाम नेहरू यूथ सेंटर की क़यादत में बड़े धूमधाम से हुए। प्रोग्राम का आगाज़ स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माला चढ़ाकर और शमा रोशन करके किया गया।
ضلع کلکٹر عادل آباد راجر شیشا نے 10ویں جماعت کے امتحانی مراکز کا دوسرے دن بھی دورہ کیا. اس دوران انہوں نے امتحانی مراکز کے منتظمین اور عملے کو مختلف اہم ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ طلباء کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو. خبرنامے کے اختتام سے قبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن کا پولیس اسٹیشنوں کا دورہ. سڑک حادثات کو روکنے اور غیر سماجی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے پولیس کو ہدایت. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی جانب سے پہلی مرتبہ اپنی روایت سے ہٹ کر الحاج محمد یونس اکبانی کی کامیاب نمائندگی پر عادل آباد کے 300 سے زائد مستحقین کے لیے 200 کنٹل باسمتی چاول کی تقسیم، جس کی مالیت 9 لاکھ سے زائد. یونس اکبانی کا بیان. مولانا عبدالعلیم قاسمی کے فرزند کفایت اللہ نے پہلا روزہ رکھا. افراد خاندان میں خوشی کی لہر. بڑے مامی سمیت دیگر رشتہ داروں کی جانب سے تحائف کی پیشکش. آدیواسیوں کا عادل آباد کلکٹریٹ کا گھیراؤ. بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا کیا مطالبہ. تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہا احتجاج. خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی. مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ANN اردو خبرنامہ.